and the privilege to be standing here in front of all of you for this 13th Road Safety Week celebrations. And I take this as my privilege to invite our chief guest of the day today, Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa. Our guest of honor for today, Mr. Movin Godino, Honorable Minister for Industries, Panchayat and Transport, and respected Sanjay Goyal, who is the Secretary to Transport, and also respected Father Arvind Carvalho, who is the Principal of the Don Bosco Higher Secondary School, all the esteemed dignitaries, members of the media and fellow students of Don Bosco, and also my colleagues from the Traffic, PWD, Health, and also Transport departments. Once again, a very warm welcome to you all, and I invite you to the inauguration of this 13th Road Safety Week celebrations in the state of Goa. This annual observance should not simply be seen as a formality. It is a clarion call to action, an opportunity to reflect upon our responsibilities, and a chance to engage with every citizen of Goa in ensuring that our roads become safer for all. The theme for this year is Be a Road Safety Hero, which captures the spirit of individual responsibility and leadership in creating safer roads. We always talk about rights, we always talk about fundamental rights that the Constitution gives us, but we also have to today realize, reiterate and tell each one of us that it is also our fundamental duty to ensure road safety and to be responsible to one's own life and also others' life. A road safety hero is someone who chooses to follow the rules, who values every life and who encourages others to do the same. Road safety is not just about rules and regulations. That is the core message of this year's Road Safety Week. It is about individual responsibility, and it is about how we as individuals and communities respect each other's life while using the public roads. Whether you are a driver, whether you are a rider, pedestrian, your actions have a direct impact on safety of roads. Today we stand in front of the students of the Don Bosco School. You are the future of Goa. Tomorrow you will become eligible drivers. You will be using the public roads. And I think this is the right venue to talk and have a discussion about Road Safety Week. This entire week, throughout the state of Goa, we will be having various campaigns, workshops, short films, educational programs, which are aimed at raising the awareness about the importance of road safety and also about the individual responsibility on the roads. We will focus on key aspects such as use of helmets, seat belts, driving within the speed limits and respecting the lives of the other users, and dangers of distracted driving and driving under alcoholic influence. Road safety is something that only law enforcement agencies and laws can enforce. It is a behavioral aspect. It must become a habit, and it must be ingrained in our mindset so that our day-to-day actions can contribute to road safety. I also want to acknowledge that road safety is a collaborative effort of various departments. As Transport Department, we are mainly focused on the enforcement aspect of it, but there is a PWD department that looks after road engineering, Health Department, which also looks at emergency response. And today I would like to acknowledge, appreciate and congratulate the efforts of each and every department, including the Traffic Police, the PWD, the Health Department, and especially my special mention to the Education Department for taking this message of road safety to every school across the state of Goa and for sensitizing the students about the road safety. It goes without saying that in addition to all the state departments, various NGOs, individual volunteers have been relentlessly working on ensuring that people are sensitized about the Road Safety Week. Today I take an opportunity to thank all of them from the bottom of my heart, and we are very grateful for you for all the efforts that you are doing for enhancing road safety.
In addition to all these awareness and enforcement activities, we are also working towards implementing smart technologies in traffic management to reduce congestion, to improve efficiency, and also for better enforcement for any kind of traffic violations. Without taking much time, today I urge all of us present here to take a pledge to prioritize road safety and not just confine it to this week, but make it a part of your everyday life and ensure that these simple acts of wearing seat belt, wearing helmets, not using mobile phone, and not having, not driving under alcoholic influence are going to go a long way in saving the lives of people. So today let us teach each other the importance of road safety and let us lead by example. To all the young minds present here, I would like to appeal to you that you are the future of this state and you can be the drivers of this change. Embrace the road safety as a part of your everyday life. You have seen in the short films also where kids are encouraging and pressurizing their parents that please wear helmets, please wear seatbelts. I know personally a lot of stories where parents have given up smoking, given up alcohol because of the pressure that the children have put on the parents. So you have a very important role to play in this society. I want to urge you all to take up that responsibility. And on this occasion, I want to express my sincere gratitude for all the people who have come here to make this 13th Goa Road Safety Week a reality. Let us work hand in hand in collaboration with each other and let us make Goan roads safer for each and every one of us. And as I conclude this, I would like to once again reiterate that theme of the State Road Safety Week, which is be a road safety hero, and therefore road safety is not a choice, it is a duty and it's a responsibility of each and every one of us. Once again, I thank you very much for being here, and I would like to thank the management of Don Bosco Higher Secondary School for giving us this opportunity and for letting us use these premises. Thank you very much. Jai Hind. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. कार्यावळ फुडें व्हरता आसतना आमी खंयच्याय कार्यावळीची सुरवात एका उजवाडान करता, एका प्रतीकान करता. हांव आमच्या मानेस्ताराक मागता की दीप प्रज्वलन करून आयच्या ह्या कार्यावळीची आमी रीतसर पारंपारीक रितीन आयच्या ह्या कार्यावळीक सुरवात करूया. आयच्या ह्या कार्यावळीक लागलेले आसा गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच मिनिस्टर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट गोविंद गोदिनो सर, तशेंच SP ट्राफिक प्रबोध शिरवयकर सर, तशेंच डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट प्रवीण अभिषेक सर. आयच्या ह्या कार्यावळीच्या निमतान जशें आमी पळयलें शॉर्ट फिल्म सगळ्यांत पयलीं पळयली, आयज तेजें बक्षीस वितरण सुद्दां जातलें, प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जातलें. हांव इन शॉर्ट सगळ्यांची नांवां घेता. हांव जे विनर्स आसा तांच्या लागीं मागता की तांच्यांनी बेगेंतल्या बेगीन माचयेर जे प्रायजीस आसा ती स्विकारची. प्रायजीस डिस्ट्रिब्युशन आमी थोड्या वेळानूच करतले, पूण ताच्या पयलीं आयच्या ह्या वेळार हांव मागता फुडलीं सुत्रां हांव मागता शिवानंद पेडणेकर RTO ऑफिसर हांच्यांनी फुडलीं सुत्रां आनी जे आयचे सोयरे आसा, मुखेल सोयरे आसा तांकां माचयेर हाडटा. Thank you. A man who is always trying to bring discipline on the road among road users by various modern technologies and the resources of the department in the best possible way
for the betterment of the society. He is none other than Honorable Transport Minister, Panchayat and Industry Minister, Sir Shri Mawin Gudino. I would like to request you, sir, to guide us on the road safety. The Honorable Chief Minister of Goa, our young and dynamic Dr. Pramod Sawant, the Director of Transport, Mr. Ravimal Abhishek, Additional Directors V.S. Sawant, Sandeep Desai, our SP Traffic, Prabodh Shiroikar, Reverend Father Arvind Karwalo, Roland Martins from GoaCon, all the other distinguished officers of the Goa government, my dear students, ladies and gentlemen, as we are celebrating the 13th year of the Road Safety Week, we have to ponder as to why Goa, being the most preferred destination for tourism, a place liked by almost everybody in all parts of the world. Why is it that we here are also accountable and having the largest number of accidents happening? So much so that we can almost be classified as an accident state. Why are we getting this tag? Have we ever pondered? There are several factors. And I am happy to see the young students, because you young people are the people who can propel a new situation where not only you are careful about your own life, you are going to be careful educating your parents at home, others around you. You have a big responsibility. Besides you yourself being safe on the road, you have to keep others safe. This has to be the mantra. Today what is happening in Goa? Even underage young people who are not eligible to have a license, as you saw in some of the short films, their own parents are telling them, just go and fetch something, take the scooter and go, just to take a shortcut so that their work is done. And what happens? Fatalities. People getting maimed for life, forever injured, rest of their life. They cannot be normal. Is this what we are going to accept? Second factor, most important factor, we have a large number of tourists. Several times our population, 7 times our population, 8 times our population. And what do they prefer? Rent a cab. They themselves are driving, and there have been instances they are learning to drive. Unless we curb this and this put a stop to this practice, you'll have them banging the cars, causing accidents which we cannot even sometimes fathom. How long is this going to continue? And why do people rent a cab? I am sometimes vocal. Had there been more digitization, had there been more accountability of all sorts of taxes coming on a digital platform, as I said, whole world is going digital. It's high time we have app-based taxes, everybody accountable, point to point where the taxis travel, how many tourists come, what is the category of tourists, whether he had a license while renting out the cab. All this is required by the government to do good planning in terms of collecting data for future planning, road planning. Is this happening? Even in spite of the new Motor Vehicle Act, where fines are very high, you have the other big reason, drunken driving. People getting drunk, it's like a bomb on the road. We come with this bomb right in the middle of the road, hurting others. Just because you are rich, you have no right to get drunk and kill others and then try to manipulate the system.
Because in India, our system is sometimes manipulated and then come out of it or show some other person as the driver. We have to, it's high time we think of our fellow brethren. It's high time we think of the other citizen. It's only then Goa can be safe. I know some of you would say that Goa roads are not good. We have potholes, therefore accidents are there. Yes, coming from the roadside, as one of your films showed, coming from the wrong side and then falling in a pothole and then blaming the pothole also is not right. Our Honorable Chief Minister has been trying and he will achieve that target. Everyone knows how much of excessive rain we had, much more than we ever encountered in the last 30 years. Obviously, even roads which are repaired, good roads will get holes and get potholed. We will bring a situation where roads are the best in the country. Already people comment that we have one of the best roads. Once all this is done, we are also in the process of getting cameras. In fact, I was just telling the Honorable Chief Minister, it's high time. Goa is a small state. We have monitoring by night vision cameras as well, of the most modern cameras in entire Goa. You will reduce crime. You will reduce road accident. You will be able to pinpoint who was responsible for speeding up, making the other person a victim of his speed, of his better car, of his strength, of his posh car, and throwing down somebody on the scooter or on the less fortunate on a smaller car like a Maruti, and then having deaths on the road. This is just not acceptable. I, for one, want to tell you, Center has been forthcoming in giving us whatever help required to bring about an improvement. And we are in the process. In fact, the Honorable Chief Minister has taken so much of interest in the safety that he has personally had meetings, instructed the officers. I want particularly departments like the PWD should be a little proactive. My transport department, be a little more proactive. You are the real people in the field. You are the people who are responsible. It is not enough sitting in the office. You should go on the field and see what happens. And I think that process has been now initiated by Honorable Chief Minister. He has asked the officers, don't sit in your office. Go and see. In fact, I want a step further, that every AE that is responsible for his particular section or the area that he is responsible, he should be directly held responsible. Sometimes, many times I see, I have to tell them that so-and-so place there are big potholes. I will give one example. As you come out of Dabolim Airport, the great separator that was there, that contractor, everybody knows, has not done a good job. There were such big potholes. As a MLA, I had to personally go and I had got it done personally. As a person, I had to do it because I could not see people falling in that pothole. I did not want another death happening. It was the job of those engineers there to go and see it. Only we have to see and they don't see. This situation should never happen. Similarly, I want to say, it is also the responsibility of every citizen, of you young people. Please take it as a movement. Road safety has to be not only today, as we commemorate the 13th Road Safety Week, it has to be every single day. You have to think of your safety. What is the use of life if you are not sure that you will not encounter an unhappy situation where there is a death? Government, for one, has been forthcoming in every sense of the word. The compensation, victims get 2 lakh compensation the moment there is a death. We do not wish that anybody dies. 2 lakhs poor compensation for your life which you are losing. But nevertheless, in Goa it is happening. Let us all together work to arrest this particular situation. मुद्दम सगळ्यांक एक उलो मारता. आम्ही सगळे गोंयकार आमची सगळ्यांची जबाबदारी म्हणून मानून घेवया. सरकारूच करतले म्हूण राव नाका. डिपार्टमेंटूच करतले म्हूण राव नाका. सोशल व्हॉलंटियर्स, young students,
young people also have to assist in this process. And I was for one happy. म्हाका खूब खुशी भोगली की हांगा ल्हान ल्हान फिल्म दाखयले. लास्ट रोड सेफ्टी वीक हांवें एक आदेश दिल्लो म्हाका शॉर्ट फिल्म करपा जाय. परत हांव म्हाज्या डिपार्टमेंटाक सांगपाक सोदतां ही शॉर्ट फिल्म केले तेज्यावन आनी इम्प्रुवमेंट जावन रेग्युलरली सगळे मिडियाचेर येवपा जाय. पर्टिक्युलरली द विज्युअल मिडिया टीव्ही लोक चड पळयता आनी टीव्ही पळयता तेन्ना ल्हान ल्हान सोशल मिडियाचेर घालून ल्हान ल्हान शॉर्ट फिल्मां करून हे दुसरे वेगळे वेगळे चॅनलाचेर घालून इट डज नॉट कॉस्ट मच. इट शूड ब्रिंग अबाउट दॅट सोशल कॉन्शियसनेस. लोकांक कळपा जाय की हे सारकें जाल्यारूच आमकां सगळ्यांक एक सेफ रोड मेळटले, बरे रोड मेळटले. पूण अशें जावपा जायना की सरकारूच काम करता, डिपार्टमेंटूच काम करता आनी लोक फुडें सरून कांय करता. अशें जाल्यार हें जावपाक हें शक्य ना. सगळ्यांचे हातभार जाय पडटलो. हें सांगून हांव तुमकां सगळे हाजीर आशिल्ल्यान मुनींनी देवकार तशेंच देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सगळे येयला तांकां, कित्याक तुमी व्हडले संख्येन येयल्यात ते जाग्यार तुमी रावता थिंगा तुमच्या वाठारांत शेजाऱ्या मित्रां कडेन फॅमिली कडेन हो संदेश वचून दी. रोड सेफ्टी फकत सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. रोड सेफ्टी आमची सगळ्यांची जबाबदारी जावन आसा. आमी सुरक्षीत रावल्यार सगळे सुरक्षीत आसतले, एक्सिडेंट कमी जातले आनी आमकां सगळ्यांक बऱ्याक पडटलें. हें सांगून हांव सगळ्यांक हाजीर आशिल्ल्यांक अडचण देव बरें करूं. देव बरें करूं. Thank you, sir, for your inspiring words. A visionary leader who has shown a dream of Purna Goy, wherein vocal for local is in every corner of our beautiful state, transforming Goa ahead with many beautiful things, and indeed the architect of all these things. He is none other than one and only our dynamic, young and energetic Honorable Chief Minister of Goa, Sir Dr. Pramod Sawant. I would like to request you, sir, to guide and enlighten us with your motivating and inspiring words. हॅलो. रोड सेफ्टी विकाच्या हेच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये असतात आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर माविन गुदिनो, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट, SP ट्राफिक आणि ह्या इन्स्टिट्यूशनचे फादर, हेड ऑफ दिस इन्स्टिट्यूट. म्हज्या समोर बशिल्ले म्हणजे ट्राफिक डिपार्टमेंटाचो स्टाफ, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो स्टाफ, एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आणि म्हजे मोगाळ मित्र आणि मैत्रिणींनो. आमी सगळे जाण रोड सेफ्टी वीक मनोवपा खातीर आज उक्तावण करपा खातीर हांगासर जमल्या. फुडले 8 दीस गोंयभर रोड सेफ्टीचे वेगवेगळे कार्यक्रम जातले. हांव फक्त एकूच प्रश्न भुरग्यांक विचारता, बायक घेवन कितले जाण आयले तितले जाण हात वयर करा. बायक घेवन कितले जाण आतां आयल्या पळय रे तितले जाण हात वयर कर. हात वयर कर म्हण तूं आयला. बायक कोणा कडेन आहा तितले हात वयर करात. हात वयर कर. तुजे कडेन आहा बायक मरे ना? बायक कोणा कडेन आसा ते हात वयर कर. तूं नाका रे, तूं सकयल कर. वयर उबो राव बाबा. उबो राव तोच. उबो राव दोगूय जाण. हा तुजे सायडीक आसा काय उबो कर. बायक घेवन आयला तुमी काय घरा कडेन आहा बायक? एज कितली? 19. लायसन काढलें? खरेंच काढला? आवयतला पळोवपाक लाव मरे. पळोवपाक लायतलो. लायसन काढला जाल्यार बरी गजाल. दोगांयकूय ताळयो वाजया. त्या खातीर हांवें मुद्दामूच कित्याक सांगता, कोविडाच्या वेळार आमी दिसाक जर एक डेथ जायत, एक कोविड चालू आसलो तर अरे एक मेलो काय म्हणटाले आनी दोन मेले काय म्हणटाले. ऑन एन एवरेज गोंयांत डेली रोड एक्सिडेंटात मिनिमम एकटो मरता आनी 10 जाण तरी बांबोळेच्या हॉस्पिटलांत आपलो पाय, आपलो हात नाल्यार सिरियस इंजुरी जावन मिनिमम 10 जाण. हांव बांबोळेच्या एकूय हॉस्पिटलांत सांगता मिनिमम 10 जाण
बांबोळेच्या हॉस्पिटलांत वेगवेगळ्यो इंजुरी जावन एडमीट आसा. म्हणजे तशें जर पळयत हांव आतां एवरेज एक्सिडंट विचारतालो, तशें एवरेज एक्सिडंट दिसाक कमीत कमी म्हणजे 40 ते 50 एक्सिडंट जाता. फाटल्या एवरेजीन ह्या वेळार जर एवरेज पळयत जाल्यार 206 एक्सिडंट टील डेट फाटल्या वर्सा पेक्षा ह्या वर्सा कंपेर करीत जाल्यार 206 एक्सिडंट कमी जाल्या. बट फाटल्या वर्साचो आनी ह्या वर्साचो जर रिकॉर्ड काडीत जाल्यार 2 जाण चड मेले. म्हणजे पोरू सपोज म्हणजे वी आर इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबरान जर कदाचित 250 लोक मेल्ले जाल्यार हे फावटी 252 लोक मेले. आनी कोविडाच्या वेळार हांव सगळ्यांक सांगतालो भिवपाची गरज ना म्हणून. कितें सांगतालो? भिवपाची गरज ना. पण आज हांव सांगता गोंयांतले एक्सिडंट आनी रफ ड्रायव्हिंग जर पळयत जाल्यार भिवपाची गरज आसा. ही खरी गजाल आसा. आनी माविनान जशें सांगलें इट इज द नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गव्हर्मेंट. फक्त माझ्या पुलीस डिपार्टमेंट, ट्राफिक डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंट फक्त हांचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रत्येक जाण जो रस्त्यार गाडी चलयता, 2 व्हिलर, 4 व्हिलर, ओके 6 व्हिलर, ह्या सगळ्यांची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आमी ऑलमोस्ट ऑल प्रिकॉशन्स फ्रॉम माय PWD डिपार्टमेंट म्हणजे खंय सिग्नल घालपाक जाय, खंयसर बॅरिकेड्स घालपाक जाय, रोड्स सारके करपाक जाय, ते सगळे आमी PWD डिपार्टमेंटाच्या वतीन करता. आमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तुमकां सगळ्यांक विथ रुल्स जे स्कुलांनी वचून ते ट्राफीक रुल्स सांगता, तुमकां सगळे सिग्नल सगळे एड्युकेट करता. आनी ट्राफीक डिपार्टमेंटाचे आमचे ट्राफीक पुलीस रस्त्यार रावले आनी जर आडयलो, जे हेल्मेट घालून आडयलो, हेल्मेट घालिना म्हणून आडयलो, रफ ड्रायव्हिंग करता म्हणून आडयलो जाल्यार भुरगे कोणाक फोन मारतात? पॉलिटिशियनाक, मातसो म्हाका सोडा म्हणून. हांव एक खोटें सांगना. म्हाका सुद्दां जर कोणाचो फोन आयलो हांव सरळ सांगता ताका तूं पयलीं फायन फारीक कर, तुका जाय जाल्यार हांव 100 रुपया हांव दिता फायनीचे. म्हणल्यार फायन कॅन्सल कर हें हांव सांगतो ना. हांव खंयच्याच पुलिसाक केन्नाच फोन करून ओके हांव ताका सांगता तुका फायन कितली पडल्या रफ ड्रायव्हिंग केला म्हणून? 500 रुपया पडल्या फायन फारीक कर, पावती घे आनी म्हाजे कडेन यो, हांव जाय जाल्यार मागीर तुका 500 रुपया दिता. म्हणजे तुका कळपाक जाय, तुका पिंच येवपाक जाय की 500 रुपया म्हाका रफ ड्रायव्हिंग करतालो किंवा हांवें हेल्मेट घालूंक नासलें आनी तें कोणा खातीर? तुमच्या खातीर, स्वता खातीर आसा. हांव सगळ्या स्किमींनी वयतना हांव सगळ्या हितून वयतना हांवें कित्याक सांगलें? कारण आमी जशें पळयता एक्सिडंटाची जर मेजर कारणां पळयत जाल्यार ड्रंकन ड्रायव्ह, सोरो पिवन आपुणूय मरता आनी दुसऱ्याकूय मारता. मोबायलाचेर उलोवन आपुणूय मारतात आनी दुसऱ्याकूय मारतात. ओके. तिसरी गजाल म्हणजे ताका आमी म्हणटात स्वता स्टायलीमान वचप. जे आजकाल 2 व्हिलर्स आयला पळय न्ही, त्यो 2 व्हिलर्स विथ द स्पीड जे 120-150 स्पिडीन चलोवन रस्त्यार आसा ताकाय मारून उडयतात आनी आपुणूय मरतात. म्हाका हें कळना. म्हणजे ऑल द वे आमचे डिपार्टमेंट सगळी प्रिकॉशन्स घेता, सगळें समजून सांगता आसतना सुद्दां हें सगळें जाता. आमी फक्त रोड सेफ्टी वीक इतक्याच खातीर मनयता. आमी सगळे कडेन सायडीन एक्झिबिशन लायल्या. हांव सगळ्या भुरग्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता जेंच्यांनी एक्झिबिशन लायलां, तांच्या खातीर नेटान एकदां ताळयो वाजयात. प्रत्येक एक्झिबिशन आमकां रोड सेफ्टी बद्दलचे रुल्स हे शिकयता आनी तांच्यांनी आपल्या इनोवेटीव तकलेंतल्यान की रोड सेफ्टी कशी करपाक जाता. हांवें ऑलरेडी आमच्या ट्राफीक डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तुमी सुद्दां तांच्या कडल्यान शिकपाची गरज आसा. कारण इनोवेटीव भुरग्यांच्या तकलेंतल्यान ते इनोवेटीव जे आहा पळय न्ही हें येवपाक शकता. म्हणून तांच्यांनी जें एक्झिबिशन केल्या तें जर आमी पळयत, आमी जर सिग्नलाचो यूज वेवस्थीत रित्या जर करपाक शकले
ट्राफीक रुल्स जर आमी फॉलो करपाक शकले, म्हाका दिसता गोंय सारकिल्या टुरिस्टीक स्टेटींतल्यान आमी एक्सिडंट हे बरेच कमी करपाक शकतले. माविनान रेंट अ कार, रेंट अ बायक ह्या सगळ्या विशयाचेर उलयले. गोंयांत येवपी मनीस हो आपल्याक कदाचित जे परवडना म्हणून रेंट अ बायक आनी रेंट अ कार जी आहा पळय न्ही ती घेवन भोंवता. बट तेंची रोड सेफ्टी हाज्या खातीर आमी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आनी बाकीच्यो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम ह्यो इम्प्रूव करपाक लागल्या. फाटल्या 4-5 वर्सां वेगवेगळे रिफॉर्म्स आमी हाडपाक लागल्या. आमकां लोकांची सेफ्टी ही खूब म्हत्वाची आसा. त्या खातीर आयज आमी डॉन बॉस्को स्कुलांत हो कार्यक्रम करता. म्हाका दिसता एड्युकेशन डिपार्टमेंटान सुद्दां इनिशिएटिव्ह घेवन आमी जाका म्हणटा की ताका ट्राफीक रुल्स हे चडांत चड यंग भुरग्यांच्या मदीं चडांत चड भुरग्यांक हे फॉलो करूंक लावप, सांगप, तांकां शिकोवप हें चड गरजेचें आसा. ते जर केलें जाल्यार डे बाय डे अशा पद्दतीचे एक्सिडंट कमी जावपाक शकतले. आमी सातत्यान ट्राफीक डिपार्टमेंटाच्यो आमच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स आसा, बट त्यो कोणा खातीर जे एक्सिडंट जावन तो मरता पळय न्ही तेंच्या घरच्या खातीर. ताचे हांव तेजेर फोकस करिना. हे कित्याक आमी एखादो एक्सिडंट जावन मेल्या उपरांत म्हणजे आतां पर्यंत म्हाका दिसता आमी 7 कोटी रुपया तांच्या घरच्यांक सपोर्ट म्हणून दिल्या. बट ते 7 कोटी रुपया दिले म्हणून मेला तो मनीस काय परत येवचो ना. तुमी आतां फिल्म पळयताले, जे मेल्या ते लोक वयर बसोन कशा पद्दतीन डिस्कशन करता आपूण कसो मेलो तो. वयर वचोन मेल्या उपरांत अरे मातसो म्हणजे ते विचारय करता आसतले हेल्मेट घातलेलो जाल्यार वाचतलो आसलो, हांवें गाडी येवटेन घेतलेली रे जाल्यार हांव वाचतलो आसलो. खंय ठरयता ते वयर बसून ठरयता. ती पाळी कोणाचेर येवची न्ही, वयर बसून वचून तेंच्या वांगडा गजाली करपाची. म्हणून म्हाका दिसता आमी ट्राफीक रूल फॉलो करप गरजेचें आसा. आमी गव्हर्मेंटाच्या वतीन जे सातत्यान पब्लिकाचो व्हीव घेवन वेगवेगळ्यो गजाली हे फॉलो करपाक करता. फुडले 8 दीस आमचे डिपार्टमेंट लोकांच्या मदीं पब्लिकान रोडाचेर, हायर सेकंडरीनी, स्कुलांनी वचून कंटिन्युअसली अवेरनेस करपाचो हो प्रोग्राम हो चालू दवरतले. पण हांव समेस्त गोंयकारांक हांव मुद्दामून सांगता, सोरो पिवन गाडी चलोव नाकात, बंद करा. पियोवपाचेंच आसा आपल्या घरा कडेन पियात, किंवा जर सोरो बार्रांत पिवपाचो आसा दुसरो पियान आसलेलो ड्रायव्हर बरोबर घेयात. कारण बरेच एक्सिडंट जे आहा पळय न्ही, जे एवरेज जर काडून पळयत 80% एक्सिडंट हे सोरो पिवन जाल्ले आसा. तुमी गव्हर्मेंटा वयल्यान आल्कोमिटर घेवन परत ताका चॅक करपाक लायता, म्हणजे ताचो सोरो कितलो पिला तो पळोवन, आनी परतूय बी ताची गाडी सीज कर, ताचेर केस फायल कर. ताच्या पेक्षा जे हांव पियोनाका म्हणना, जाका पियोवपाचो आसा एक तर ताणें आपल्या घरांत कडेन बसून पियोवचो, पण पियोन गाडी घेवन निदान रस्त्यार तरी येवचो न्ही. आनी आपल्या कुकर्मांनी रस्त्या वयर जो चलता ताका मारून उडोवचो न्ही. म्हणून हाज्या फुडें आमचे ट्राफीक आनी RTO हे दोगूय ज्यो पब्लीक बसीस चलयता आमी विचार करता की ते बसीन बसल्या उपरांतूय बी जे राज्य बसी वता, किंवा हांवें एकदां मुद्दामून काणकोणच्यान येताना हांवें एक्सिडंट अनुभवलो म्हणून सांगता. हांव काणकोणच्यान येतालो, गाडयेंतलो ड्रायव्हर फूल टायट, तेणे आपल्या गाडयेंत जवळपास 15 ते 20 लोकांक फाटल्यान बसयल्या आनी हाडून काणकोणांतल्या त्या म्हणजे दोंगरांतल्यान दरीत गाडी उडयली. एका ड्रायव्हर फूल टायट जाल्ल्या कारणान जवळपास 3 जाणांचो जीव गेलो आनी उरलेले 8 ते 9 जाणांचो फ्रॅक्चर आनी बाकी सगळे आमीच तांकां काडून परत हॉस्पिटलान हाडली. म्हणून म्हाका दिसता RTO डिपार्टमेंटाक फॉर द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट आसपी तांकां कंटिन्युअसली आल्कोमिटर घालून तांकां चॅक करचें, ही सिस्टम म्हाका दिसता RTO डिपार्टमेंटान आमच्या चालू करची. स्टार्ट फ्रॉम द म्हणजे बॉर्डरीच्या भायर वचनाय बी आनी येतनाय बी, आनी जर तो पिला आसत जाल्यार ताका थंयच देंवोवचो आनी दुसरो ड्रायव्हर धाडचो, जेणे करून एटलिस्ट पब्लीक बसीन ट्रान्सपोर्ट करता तांची आमी कॅर घेवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. गोंय सरकार सातत्यान रोड सेफ्टी आनी लोकांच्या सेफ्टी खातीर वेगवेगळ्यो गजाली इन फ्युचर आमी म्हणटा तशी नोटिफिकेशन्स किंवा अमेंडमेंट इन द रुल्स हे करीत आसा.
ट्राफीक डिपार्टमेंटाकूय हांवें वेगवेगळे रूल्स सजेस्ट करपाक लायल्या वीच वील बी फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल आनी फॉर द सेफ्टी ऑफ टुरिस्ट. जे गोंयांत टुरिस्ट येता ताका परत येन दिसचो किंवा टुरिस्टाचो एखादा येवन जर एक्सिडंट जालो हांगासर आनी जर कितें बॅड इन्सिडंट जालो जाल्यार तो टुरिस्ट केन्नाच सजेस्ट करचो ना की परत गोंयांत चल किंवा म्हणून म्हाका दिसता हें सगळें आमी करपाची गरज आसा. आयच्या ह्या रोड सेफ्टी विकाच्या निमित्तान सुरवात करता. हांव म्हज्या ट्राफीक डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हांच्या कॉंग्रेच्युलेट करता तांच्यांनी कंटिन्युअसली जे फुडले 8 दीस रोड सेफ्टी वीक घेवचो. जेंकां प्रायजीस मेळपाचे आसा तेंचेंय हांव खूब खूब अभिनंदन करता कारण तेंच्यांनी वेगवेगळी कॉम्पिटिशनाच्या निमित्तान तेंच्यांनी रोड सेफ्टीचे फिल्म म्हण किंवा बाकीचे सगळे जे प्रोग्राम केले त्या बद्दल तांचेंय हांव खूब खूब अभिनंदन करता. मार्ग सारकेली संस्था आनी NGOज जे सगळे रोड सेफ्टी खातीर काम करता तांकांय आमी ऑन बोर्ड घेवन तांची सजेशन्स सातत्यान आमी डिपार्टमेंट घेता. हांव सगळ्या जाणां कडेन परत एकदा जे आपली सेफ्टी दवरून सगळ्या जाणांनी काम करचें इतकेंच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. मना खर्चांतल्यान देव बरें करूं सर. आनी खऱ्यांनीच खूब उर्बेभरीत अशी उतरां आशिल्ली आनी एक गोश्ट सरांची सांगली की रस्त्याचेर वावुरतना फक्त डिपार्टमेंटाचीच जापसालदारकी न्हय जाल्यार आमची प्रत्येकाची जापसालदारकी आसता की आमी सेफ रावप तशेंच दुसऱ्यांक रस्त्यार सेफ दवरपाचें. एक लक्षात दवरा एक्सिडंटाची कारणां वेगवेगळी आसता पूण मूळ जें आसता तें फक्त तकलेंतल्यान आसता. कारण तुमी जर तकली सारकी रस्त्यार आनी जाग्यार दवरून गाडी चलयशात जाल्यार म्हाका दिसता खूब 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 बरें जातलें. आनी आमी सगळे जाण वावरुया ह्या येता त्या वर्सा 0 फॅटिलिटी आसपाक जाय. रस्त्याचेर मरप्यांची संख्या 0 आसपाक जाय आनी ते खातीर आमी खऱ्यांनीच ताळयांनी आमी खऱ्यांनीच येवकार करुया आनी थँक्यू म्हणया ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तशेंच आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां एकदा जोरान ताळयो जावनी तांच्या खातीर. फुडल्या सर्तींत वयता आसतना आयच्या ह्या कार्यावळीक आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन करतले पूण ताज्या पयलीं एक भेटवस्त आमचे कडल्यान एक मोगाची एक भेटवस्त जे आसा ते आयच्या आमच्या मानेस्तांक हांव भेटोवपाक सोदता. सगळ्यांत पयलीं हांव मागता शीतल फडते हांच्या लागीं की तांच्यांनी आयचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां फळां भेटोवन तांचो हांगासर भोवमान करचो. तशेंच आकांक्षा नायक हांच्या लागीं मागता की तांच्यांनी आयचे मानाचे सोयरे सर मॉविन गुदीन मिनिस्टर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट हांचे सुद्दां येवकार करचे. तशेंच वैभवी पालकर हांच्या लागीं मागता की तांच्यांनी आयच्या ह्या कार्यावळीचे सोयरे SP ट्राफीक प्रबोध शिरोडकर हांचे सुद्दां हांगासर येवकार करचे. तशेंच भावना वेंगुर्लेकर हांच्या लागीं मागता की तांच्यांनी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्टचे डायरेक्टर IASP प्रभिमल अभिषेक हांचे सुद्दां हांगासर भोवमान करचे. शीतल फडते हांच्या लागीं परत एक फावट मागता की आयचे सोयरे फादर एविन कार्वालो हांचे सुद्दां हांगासर आमी भोवमान करता. तशेंच परत एक फावट आकांक्षा नायक हांच्या लागीं मागता की तांच्यांनी आयचे सोयरे बालचंद्र सावंत एडिशनल डायरेक्टर फॉर नॉर्थ हांचे सुद्दां आमी हांगासर भोवमान करता. तशेंच वैभवी पालकर हांच्या लागीं परत एकदां मागता की तांच्यांनी आयचे आमचे सोयरे एडिशनल डायरेक्टर सावथ तशेंच चेअरमॅन ऑफ लीड एजन्सी संदीप देसाय हांचे सुद्दां आमी हांगासर फळां भेटोवन भोवमान करता. फुडल्या सुवातेर वता आसतना आयचे मुखेल सोयरे डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या लागीं मागता की फुडले तांच्यांनी प्रायजीस भेटोवचे. हांव फास्ट नांवां घेता मातशें सगळ्यांनी माचयेर येवचें. सगळ्यांत पयलीं जी फिल्म शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन घेतिल्लें तांचें आमी बक्षीस वितरण करता. बेस्ट एक्टर फिमेल हांगासून सुरू करता. सेकंड प्रायज गोज टू मानसी अवधूत केरकर वय ह्या फिल्मा खातीर. एकदा जोरान ताळयो जावन तांच्या खातीर द कॅश प्रायज ऑफ 10,000 रुपीज इन सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफीज गोज टू मानसी अवधूत केरकर. द फर्स्ट प्रायज बेस्ट फिमेल कॅटेगरीतले फर्स्ट प्रायज गोज टू मेघा अमय रिमणकर. एकदा जोरान ताळयो जावन मेघा खातीर. हक्को ह्या फिल्मा खातीर जे तुमी उलय पयले फिल्म मेघा अमय रिमणकर. सेकंड कॅटेगरी बेस्ट एक्टर मेल. Best Actor Male. Second place goes to Vedant Kavade. The Zoran Kavade Vedant Kavade. Cash prize of 10,000, trophy and certificate. Vedant Kavade. The first place in Best Actor Male category goes to Saurabh Kandani Singh. The Zoran Kavade Saurabh Kavade. The film Road to Responsibility. First place 15,000 rupees cash. Trophy and certificate मेळटा सौरभ काकानी
सगळे कलाकारांक. सेकंड प्लेस गोज टू डॉक्टर अभिषेक परब, मोनालिक जीवित ह्या विभागात त्यांनी जोरात ताळी वाजली. बेस्ट स्टोरी कॅटेगरी सेकंड प्राइज अभिषेक परब. बेस्ट स्टोरी फर्स्ट प्लेस गोज टू जोजो डिसोजा, इट्स बिगिनिंग विथ यू ह्या विभागात त्यांनी जोरात ताळी वाजली. जोजो डिसोजा. Okay, second last category is of best director category. Third place goes to Omkar Kalidas Naik in the Zora category. Omkar Kalidas Naik, Dhokko या फिल्माखातीर best story, sorry best direction हे award मेळटा. Congratulations Omkar. आमकां फुडली प्राइज मेळोवपाक मिनिस्टर मोहन बुद्रे हांचे लागीं. Second place goes to Best Director category Prasad Naik for the film Cafe Ghost Riders. इथं जोरान ताळयो जावनी प्रसाद नाईक हाच्या खातीर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स प्रसाद आनी जोरान ताळयो मारा म्हाका. फर्स्ट प्लेस हांव नांव घेता मातशें फुडें येयात देखून आमी करुया. बेस्ट डायरेक्टर फर्स्ट प्लेस गोज टू वन्स अगेन प्लीज वेलकम जोजो डिसोजा. इट्स बिगिन्स विथ यू ह्या फिल्मा खातीर. ओके जे मागीर आसा ते आसा प्रसाद नाईक. सेकंड प्राइज मेळ्ळा बेस्ट डायरेक्शन कॅफे घोस्ट आनी तुमच्या मुखार येता इट्स बिगिनिंग विथ यू ह्या फिल्मा खातीर जोजो डिसोजा हाचे खातीर बेस्ट डायरेक्टर हे फर्स्ट प्लेस पावता. तेका जोरान ताळयो मारया ताचे खातीर. ओके बेस्ट फिल्म यू ऑलरेडी फिल्म्स पळयली. द कॅश प्राइज ऑफ 40,000 rupees ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट गोज टू बेस्ट फिल्म आसा ते म्हळ्यार कॅफे घोस्ट रायडर्स. एका जोरान ताळयो जावनी. आशीर्वाद मुंबई इंडियन्स हे प्रोडक्शन हाऊस वयता. 30,000 कॅश प्राइज तशेंच सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी. सेकंड प्लेस गोज टू द फिल्म इट बिगिन्स विथ यू. बिग बनर एंटरटेनमेंट एंड मीडिया एलएलपी ह्या प्रोडक्शन हाऊसाखातीर प्राइज मेळटा. सेकंड प्लेस 40,000 rupees कॅश एंड ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट. आमकां मुखेल सोयरे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यानी ही इनामां मेळोवची. एंड फर्स्ट प्लेस गोज टू वन्स अगेन प्लीज वेलकम ओमकार कालिदास नायक हाचे खातीर धक्को ह्या फिल्मा खातीर द शॉप ह्या फिल्मा खातीर पयलें इनाम फावो ताका जोरान ताळयो जावनी. फर्स्ट प्लेस कॅश प्राइज ऑफ 50,000 एंड सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी. खरेंच ही जी